Asese befo sese doni doni. Naga sese doni doni. Asese befo sese doni doni. Turu sera makunye moribena. Asese. Soni soni isa sagobina. Asese. Kamera mani kamera perenganye. Asese. Soni soni dalilu tigibena. Asese. Soni soni bariga tigibena. Asese. Soni soni kurana tigibena. El Hadji Issa Sako, grand prêcheur international. El Hadji Issa Sako, karamuga keminye Nabila Musa ka turita kalan kodon. El Hadji Issa Sako, paseku sakote, ani bawa wa petete. Karamuga keminye Nabila Dauda ka jabura kalan kodon. El Hadji Issa Sako, karamuga befo grand prêcheur international. Paseku sakote, ani bawa wa petete. Karamuga keminye Nabila Issa ka linjana kalan kodon kari. El Hadji Issa Sakoti karamuga befo grand prêcheur international. Baseku Sakoti baga bertete karamuga keminye Muhammad ya Rasulullah ka alquran kala. Ijibu bi wara min ba alquran kono aya ba wara keme wara ni bi wara ni wara min ba kono ani sigilu tan kele min ba alquran kono na. Karamuga keminye o doni nga wuli ki jo mali kono kon kote o bla. El Hadji Issa Sako karamuga befo grand prêcheur international. Wele bela wajulu kela mima na tara wajulu ke franci mbugaran somo nyana otiti sama bo kalon kela koko asere be bako a video kachadi bi mali seleke nani bela jelela karamuga kele mindo El Hadji Issa Sako karamuga befo grand prêcheur international. El Hadji Issa Sako kio ni nabi nyumon tien taba grand prêcheur international kata maka ninga ta padra aliou ladige dine hukmu konana ko sobe padra aliou bido dine na toni ako Muhammad ya Rasulullah ma kaka po maka triki ka ninga dina nyafo ala ka kuma lafe. El Hadji Issa Sako Sako te Sako karamuga befo bateku Sako te ni anbawa berte te atale ko maka ayijo mina kenega ninga wajulu ke arabu ani francais américain ani global ni chinois ni japon mama be maka ato kenega bele dele kolosi bla karamuga kaminye. El Hadji Issa Sako karamuga befo grand prêcheur international. Nema fo e nyana ngo misrima ka gofle nyefle o ye lada nyona fabele dile tibie ale nyakoro o de la ko toni kunandi e ka kusi jala bitika ka pe nyama tun ko lama wa kulo kunandi o be kunada tunu kongo kame. El Hadji Issa Sako karamugo befo grand prêcheur international mali territoire ko côté o bla ko ba ke de bi ma fa de nganya boyla wa ko ba te me ka ke na ke ko kele minge ami tian wule ke ami siga ka ka lakali ko sabe ke to wele te ba ko la bara te ke go. El Hadji Issa Sako ba te ku Sako te an ba bete se go ko feno ka tene nyefo tene ma a wajulu kele ka ke ko ka ta fe yoro de la wajulu pane ko kamele ngoro do tar yere di El Hadji Issa Sako ma kaka sharia gonye nyekemeka alila o kera pela jile nyana o bilakal boyan tiya wuliche. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Naam. Wala akibatu lil muttaqin. Amin. Wala udwana illa ala zalimin. Amin. Nahmaduhu. Amin. Wa nashkuruhu. Amin. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Amin. Wa min sayyiati a'malina. Amin. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Amin. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Amin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sako ni alaka je amedugo islam befu apela jele ma mu'mini befu unakaka ma wajuli kala karaki befu che ma alimami ladiri befu unakaka amina mevo allama ko nyuma ala madirama. Amin. Afamuna abi famu o ni alaka je aha bi wala ndate wala nda janga ai anga bi wala nda be sungalo mangutuka che allama ko nyuma ala madirama. Amin. Aujourd'hui le 11 septembre Naam. 2005 che afamuna abi famu okuma mimi nafo allama ko nyuma ala kadam. Amin. Me kala adam na mafa bismillah anyanga kala adam ne ala to barka mai Allah arrahmanu alam yijin hinat la ka chaya che
arrahimi ala mi la rahina kerengere anye be kala dam no ala to barka mai ngele ka kala dam na ala to barka mai misole aminata deka anaka ka misole ablay deka ni mami ma do shila misribu wele ni chekele mi ndo ko muhammad rasulullah ne ka modema ododa ala ka nafa na barka amin ma kuna diara mami ngabe ala fe abaka kirafe ma tade nyana mami ngone be ala fe ngane ta kirafe alaji umar daw ma do be tabe nyanga e tade ti chen da robade ma bana kirala tade chen pele afamuna abi fam o kuma ngele ka kala dem ne ala to barka mai ka sole amina tade ka sole ablay deka ko bawo ko bano madam ne ala to barka ti dola ntise tuba bo kana mbe balabala le ofram zera ka famu tuba bo ko maintenant nous allons commencer notre parole par le nom de Dieu. Il faut vous calmer pour l'écouter. Conseil utile. Celui qui va vous parler, garant père cher international. Alhaji Issa Sako. Di Karamogo Befo. Fils de Basekou Sako. Fils de Soyas Neberti. Je pars avec le Coran et le Hadith. Je ne vante rien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam et puis ne cherchent pas à connaître. Si tu veux connaître l'islam, il faut écouter les prêches. Mais les enfants aiment prêcher pour ce que les vieux. Alors que les vieux n'ont plus longue vie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils n'ont pas de temps. Mais les jours qu'ils vont mourir, ils auront le temps. Ils auront beaucoup de temps. Niko tandi bolo o yibal islam yake ko nyumana tande bolo o yibal wajuli la menina ni nit gara dongo de be mo gasoro foka dafa so ni saya do cha ala ka amla sra nyumanga amin bi wala na be shun mangutuka Allah ma ko nyuma ala ka dam amin maw mani ba fe ka shun ibina ko be famunina ambina kuma ba fo awye Allah ma ko nyuma ala ka dam amin etlo ne gala joda abi famu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka neman kishi jiri kira ka amin afamuna abi famu ako buniya al-islam ala kamsin kira ko islamiya dina jomen duluma duruka mawo maye kelenga ka to nani setuye market do aljinana akwa folo shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamiya donga de ni ma take islamiya nyebe fi ka fi dabarala ko mashite alako muhammad alaka chidi afo pia de islamiya donga yi afamuna abi famu to bengalo ve kiri saka yekuma famu abi famu islamiya donga de shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam niye ma segara ka foye ikira islamiya niye ma segara nyebe isigora la ko mashite ala ko muhammad ala ka chide dugu jele i wulile ya barake ikira islamiya da robadi islamiya te mashika parti kuraye ko ni mami tege mena ka duala ki te kai ni islamiya sira de mena hal ni mami tege mena ka duala ibe aljina chamanjela ni kafir de ya sira mena ka ala kota sira mena ka mushriku ya sira mena hal ni mami duala ibe janama chamanjela sako islamiya dunga de la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam je betlo bala doni ba betlo bala hal ni min ne nani isika fa piete islamiya joseph lana kira mi voanyena wai kamu salati ani sali joli ma teka islamiya nyebe ne ti sali sali bali de kafiri afima sali bali ke kafiri ke sali bali muso kafiri muso sali bali de kafiri de sali bali du kafiri du na kadi alhaji mordaw sali bali ke sali bali muso le muso sali bali de le de atongono di sikashito la saka sali ke ko nyuma ala kadam amin ala ko qur'ana ko na ko solu filu amrin ala ko ay sali ako inna salata inna harfu tawkidin wa nasbin ala ko inna salata ala ko sali mi blani tanaha sali bisali kala bali ani li fa shayi ka bo jene yala wali muni keri ani gnye ko jugube ala ko sali e fura kisai ni bisali kala jogonyi ni e mami e sali la bari so jerado abe sali la ya famu jene ya kala do abe sali la danga dengorado o tajira sali tai sali yayi ale de tai sikashito la saka sali ke ko nyuma ala ma no rai amin afamuna abi famu jisma bi ma be
ka minɔgɔ bɔ nka ni maa min ye jisuma min n'a ko hali bi minɔgɔ ma bɔ a taatɔ don lahara ani jisuma tɛ ji ye o tɛ ko siya kelen ye a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma a faamuna silamɛya jɔsen sabanan wa i y'a faamu wa ita'u zakati ani jaga bɔli silamɛya jɔsen naaninan wa sawmu ramadana ani sunkalo suni wala na b'o de kan silamɛya jɔsen duurunan wa hajjul beiti ani Ala ka so hijili Ala k'a kɛli nɔgɔya ani silamɛw ye ni laban sera waajulikɛlaw cayara a Ala ɲɛ siranɲɛbaa man ca waajuli lamɛnnaw cayara a Ala ɲɛ siranɲɛbaa man ca misiri yɛrɛ ka ca ni adamaden ye nka hali bi ɲɛmɔgɔden cayalen don misiri ka ca ni adamaden ye sobiyetayɔrɔw cayalen don misiri ka ca ni adamaden ye dangadenw cayalen don seli kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma silamɛya jɔmɛ nin duloma duuru min kan cɛ o cɛ ye kelen kɛ k'a tɔ se t'u ye i m'a kɛ ti don alijinɛ na i y'a duuru faamu i k'a mu sɔlaati seli jɔli i y'a faamu silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah o de ye silamɛya donkan ye silamɛya jɔsen filanan ye seli ye sabanan ye jagadili ye naaninan ye sunkalo suni ye duurunan ye Ala ka so hijili Ala k'a nɔgɔya ani silamɛw ye nin ye kasɛti industrielle ye k'a bɔ fa bɛɛ fɛ Mali bɛɛ farafina bɛɛ diɲɛ bɛɛ tile bɛ bɔ yɔrɔ min a n'a bɛ bɛn yɔrɔ min a lamɛn ko ɲuman Ala k'a d'a ma n'an ye waajuli lamɛn ka siran Ala ɲɛ ka maloya Ala ma sɔnni an kɔli cɛ don cɛ Ala k'o nɔgɔya ma Ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko inna akramakum indallahi atqakum a ko maa min ka di ne Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa min siranna ale Ala ɲɛ a faamuna wa ne de ye dugu nafolotigiba ye Ala ka sira t'o la ne de ye jamana président de république ye ni tɛ siran Ala ɲɛ Ala ka sira t'o la ne de ye waajulikɛla den ye Ala ka sira t'o la ne yɛrɛ de ye waajulikɛla ye n da fara mɛ fɔ n dulo kɔrɔ bɛɛ ko don Ala mago t'o la Ala ko maa min ka di ale Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa min siranna ale Ala ɲɛ Ala m'a ka kiraw denw to ye a bɛna waajulikɛla den to ye a m'a ka kiraw denw to ye a bɛna alimami den to ye a bɛna alimamiba den to ye a bɛna alimami ncini den to ye a bɛna président den to ye a bɛna député den to ye a bɛna ministre den to ye silamɛw Ala k'an kunna diya wala n da bɛ sun kan maa o maa n'i b'a fɛ ka fɛn faamu n'i ye nin kasɛti in lamɛn c'est très très intéressant Alhaji Umaru Dawu i bɛna kumaw mɛn a kɔnɔ i bɛ fama ka min ɲɔgɔnna mɛn waajulikɛla caman da sabu ne tɛ siran jate tigɛ moi je dis la vérité moi je m'en fous puisque je ne marche pas chez quelqu'un je mange chez moi-même a faamuna Allah mɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ko wa sawmu ramadani a ko sunkalo suni a faamuna a ko faridatun wajibi bilenman don baaliku bɛɛ kan silamɛ bɛɛ kan mumini bɛɛ kan fɛn o fɛn ka kɛnɛ a ko yusamu a ko sun bi kɛ liru'yatil hilali ni kalo jɔra n'a fɔra sunkalo kalo jɔra o ye sun daminɛni ye a faamuna wa n'a fɔra fana tuguni ko selinjini kalo jɔra o ye sun jɔlen ye nka anw fɛ farafinna bi kalo jɔ o kalo jɔ mankan dɔw b'a fɔ anw y'a ye kɔlɔn kɔnɔ dɔw b'a fɔ anw y'a ye kɔlɔnjɛba a kumaw cayara a faamuna nka ni kalo kɔni jɔra mɔgɔ laadiri saba olu ko k'u y'a ye ka fara jamakulu damadɔ kan o ye sunkalo suni wajibiyalen ye bɛɛ kan bɛɛ kan'a fɔ fɔ n k'a ye ɲɛden la ɲɛ ɲuman tɛ bɛɛ kunna bɛɛ ɲɛ b'o ye wa a faamuna ni bɛɛ ko fɔ n k'a ye ɲɛden la n'o ne tɛ sun o tuma misirimanw b'a kɛ cogo di o tuma sunkalo sunko ɲuman Ala m'a dira ma labanko ɲuman Ala k'a d'a ma labanko jugu Ala k'an kisi a ma sallallahu Muhammad i tulo ni gɛlɛya jɔ dɛ sun yɛrɛ Alhaji Umaru Dawu a ŋaniya bɛ siri cogo di n'a fɔra sunkalo kalo jɔra wula in na i tulo ni gɛlɛya jɔ dɛ i b'a ŋaniya siri kabini bi fajiri da ni Ala ka diɲɛ ye k'a fɔ ni sunkalo kalo kɛra tile 30 ye n b'a bɛɛ sun i b'a ŋaniya siri kabini a su fɔlɔ n'a kɛra tile 29 ye ne b'a bɛɛ sun
i b'a ŋaniya siri kabini a su fɔlɔ Sako wala. ni su fɔlɔ ŋaniya siri taara ka maa min dan i kɛ o kɛ ka suguri dun i b'a ŋaniya siri ko n bɛna sini jun a faamuna wa a kɛ ko ɲuman ala m'a dira ma a ko sunkalo yɛrɛ a sunna na gɛlɛmaya wa min sunnati a bɛ kira ka sunnaw na ta'jilul fitri ka sundigɛ teliya wa ta'khiru suhuri ka suguri retardé Sako a ko ye kira ka sunna ye ya dɔn an baga mɛn sunna caman ma k'a sɔrɔ an ma tila farida la fɔlɔ fo de bara ka fara maaw k'a faamu Sako wala. ka sundigɛ teliya kɔrɔ di n'a fɔra tile benna dɔrɔn i b'i teliya ni k'i sun tigɛ ka i nugu bɔ kɔngɔ na nka a ma fɔ i k'a teliya kabini 4 heures k'i sun tigɛ a ma fɔ kabini 5 heures wula fɛ k'i sun tigɛ i y'a faamu dɛ nka ni tile benna yɔrɔnin min i kana baara si kɛ kan'a fɔ n bɛ seli kan'a fɔ n bɛ nin baara in kɛ kan'a fɔ n bɛ nin wurudi in kɛ i ka sundigɛ teliya kira tun b'a kɛ ten nin dɔ wa ta'khiru suhuri i ka suguri retardé k'o bila kɔfɛ n'a fɔra kɔfɛ a ma fɔ fajiri kɛnɛ ka ci piyan ka tile bɔ k'a sɔrɔ i m'a dun dɛ k'i ka suguri dun suguri waati labanw fɛ o b'a to sun bi ku i fɛ o ye kira ka sunna ye a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma Alhaji Umaru Dawu masiba dɔ b'an fɛ yan n da bɛ se o ma diɲɛ laban karamɔgɔw de bɛ ka campagne kɛ diɲɛ laban commerçants ye ko an fɔra ni maa min b'i sun tigɛ k'i sun tigɛ tamaro la k'o baraji de ka bon dɔw ko i k'i sun tigɛ dabilinin na k'o baraji de ka bon dɔw ko kangaliba k'o baraji de ka bon a bɛɛ nkalon fɛ kirikiri dɔw yɛrɛ ko tamaro ta k'o de baraji ka bon a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la nin ye campagne de ye commerçants ye ani tamarotigiw ye ani dabilinintigiw ye a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la Alhaji Umaru Dawu fɛn o fɛn bɛ sun ɲɛ n'a fɔra n'i ye nin kɛ ka i to sun kɔnɔ k'o b'a tiɲɛ suntigɛ waati ma se n'i y'o fɛn o fɛn de kɛ ni ala ka diɲɛ ye halala sira kan o ye sun tigɛlen ye n'a ka di maa min ye ni woro de b'i bolo n'i y'o ɲimi sun tigɛra a faamuna n'a ka di maa min ye tile bennen a faamuna o tuma ka i sun tigɛ ni ji ye ji nɛgɛkun t'e la dumuni nɛgɛkun tɛ e la sabu bi sun ma i tɔɔrɔ i ka kɔmuso de b'i kɛrɛfɛ i y'o wele ka don so kɔnɔ i n'o ye siɲɛ kelen kɛ ɲɔgɔn na sun tigɛra wa baraji belebele yɛrɛ b'a la a bɛɛ tigɛ ko ye kelen ye i ye sun tigɛ n'i bolo ye sun tigɛra i ye sun tigɛ n'i dabara ye sun tigɛra i ye sun tigɛ n'i woro furanjɛ ye sun tigɛra tigɛra ni bolo ye o a tigɛra ni ku ye o sun tigɛra a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma ni nin ma fɔ an ka jamana in ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye u bɛ ka tamaro dɔw de k'aw fɔ ko dɔnnibaaw ko tamaro baraji ka bon tamaro nafolo ta ye cayaden da ye tamaro tɛ dugu min na olu b'a kɛ cogo di dabilenin tɛ dugu min na olu b'a kɛ cogo di kafe kalaman tɛ sɔrɔ village mɔgɔ minnu bolo olu b'a kɛ cogo di o tuma ala k'an ni silamɛw bɛ sababu ma ko dɔgɔtɔrɔ ko n'i ye sun tigɛ jikalan na dɛ o de ka fisa dɛ o bɛ tension yɛlɛ dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ tension yɛlɛlen don wa ayi n ko a yɛrɛ tension jigi kojugu fɛ fo a dɛsɛ bɛ sun na ni bara cikun de ye k'a fɔ a ye i mana sun tigɛ halala sira o sira kan i k'a don sun tigɛlen don a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma laban ko jugu ala k'an kisi wa mɔgɔ minnu fana bɛ ala minɛ ka jisumaw di u silamɛ ɲɔgɔnw ma sunkalo fɛ k'i sun tigɛ n'a ye baraji belebelew b'a la minnu bɛ taa ni dumunifɛnw ye misirida la dɛsɛbaatɔw ka t'u sun tigɛ a la baraji belebelew b'a la minnu bɛ jɔ n'u silamɛ ɲɔgɔnw ka suguri ye k'u ka suguri dun e fɛ yen baraji belebelew b'a la Alhaji Umaru Dawu sun ye wajibi ye baliku bɛɛ kan kɛnɛbaatɔ bɛɛ kan a sɛbɛn maa ma ye nka dɔw de b'a fɔ an kɔni a ka di n ye ka sun dɛ nka n bɛ sun yɛrɛ musaka n m'o de sɔrɔ o kama n ma sun ni maa min y'a f'i ɲɛna jahili don a faamuna ne bɛ n ko sunkalo kalo yɛrɛ jɔ mɛ kɔngɔtɔw de kama e maa min k'i t'i ka nasɔngɔ sɔrɔ k'e t'i ka dayirimɛ sɔrɔ ka caya sunkalo kalo jɔra n k'o b'e dɛmɛ i ka baara de la o contraire kɔngɔtɔ yɛrɛ de ka sun o de kan ka teliya o de sunkalo kalo jɔlen kan ka diya o yɛrɛ de ye ka tɛmɛ waati tɔw kan sabu sunkalo kalo jɔra i y'o sun i ye baraji sɔrɔ i ye farida dafa kalo don wa tiɲɛ don k'a sɔrɔ ni sunkalo kalo yɛrɛ jɔn dɛ e yɛrɛ bɛ tile ban don dɔw u tɛ tile fana sɔngɔ sɔrɔ i tɛ sin ka sun siɲɛ kelen ye
o chendra kuma kundala sunya kama ni ya me ma minda ka kadinye ka shun ka nga mashin musaka saro chinyete itara dugu wartigi jumen fe ko ka shun musaka dema wala mai ku isignya jumen ma dongo do ne ba fe kana suguri dun e fe ya fajiri da no konti jenai afa mashi amafo mashi itara malimame jumen fe ka fa ne ba fe ka to kana suguri dun e fe ya shuwo no konti jenai amafo mashi o kuma ni bane ka shunde konde suguru dun yora soro de nde shundige yora soro de ka soro ika kene bana tila bana ladege tila fala ki basa pere janemena sako oche akeko nyuma ala ka adama amin la bango juga ala kangisha sallallahu alaihi wasallam ako wa in shakka fil fajri ni shumba to sigara fajri la ka fo esige fajri seledo wa esige amase asiga siga na kera ela peut-être a seledo peut-être a temenedo kono kera ela domi fala yi akulu kana dumine keble kana suguri dumble afamuna wa ni sigara dron ka fo abeko mi fajri sera abeko ma amase esiga temenete kana dumine ke bi yeremene sako ako wala yusamu yomu shaki ako siga doti shun ina fo na fora sisa sungoro mangono kanga babi biya siga yi e kan ngani asiri ko ne ko ni mina ala mina ka shun shini mi songa ka tle foloi sako ni shini ngera ye nya soro ni shini yara makaye ne ko ni juna ko no dugu jera no do kara sungalo yera yi yo tle kele mi jun oti wasable fika juru sara sako wala wa man samahu ni moga mi yo shu kazalika o choyala siganaka peut-être shini nyai peut-être shini ntai ishuna te sigaka lam yujizihi odo shunti wasa ni sungalo bana ibasara o chendra shunti ke siganaka sika shetola wa in wafaka min ramadan wa hal na bena sungalo rema ni sungalo bana ibo do sara sabu e ya sigana do o chen afamuna wa o chen kona kadi mami wali man sha na kadi mami sama hu ko ni bashu tatawuan baraji nyini kama ka fa ne ko ni mina shu baraji nyini kama akya ko nyima alaka adam amin wa man asbaha ni mami duguje wala mi akulu yima duminike wala mi yashrabu ngai majimi summa tabayyana lahu dugujele anana sabati fa befe arajona television na ka fo bide sungoloi lam yuzihi yo do mim lebla ni ma duminike bli iko wane bi nyera mine ni begara sungoloi kaba ne kuma duminike majimi wane bi continue ni shuni o shun fanati wasa Allahu akbar ya famu nga wayam sigu nga ibi yera mine anila akili kaba duminima fi bakiyatihi o do tokono wayakitihi ngani sungolo bana ibo do sara sako wala amin ala de ko qur'an bele bakono kala law tabaraka wa taala fi kitabil azizi ekonya fani ako ya ayyuha allazina amanu na ako mogo mun ngwali manarane alala sayabe la hara jodo be kaburu dalibe ako kutiba alaykum siyamu na ala shuka aw ma wajibi ble kema kutiba ala lezina min qablikum akonye shudi mogo maya ka kon Muhammadu mantonye la'allakum tattaquna akona ushuna akoshuba au deme ka alaka daundo o chendra afamuna wa abifamu nina politiki min shuna ibi kongoto valeri don o chendra afamuna o chen ala kwa ye shudi mandodo maya ka kon onye okela on ta follow ye de ai kwa ya damadi wasanga alaka daundo nai anye fay sako e mogo mingera ministrie ikera president yi kuma be kono bara gerenedo dumini dumauna boisson dumauna e kera na politiki yi kuma be kono bara sosoledo dumini dumauna abe kono ku gerenedo chogomi ko be sosoledo tin sabu o kama eti kongo to valeri don nya ni shuna shubina jirila kongo fe mimbala toro mimbala dekun mimbala ibino don abike sababi ame alaka ji valeri don nan shuna abike sababi ame alaka dumini valeri don nan shuna abike sababi ame kongo to ka degere don ni shun tigera ni desa bato ye ka kongo to ye ebe hinana afopia alaji mordaw akeko nyuma alaka dama amin labango nyuma alaka dama amin ngani tle gwandere ndere na on febi nin demokrasi jamana ina nin taknya karasi jamana ina farafina bekodo saka ibi demesanu ndeye samuga ni duru samuga ni fla mugotigi santani sheki uteshu
olu ma bo baraka yoro la dutigi de be ala mine ku ka ta suguri to dun ko papu ma shungoyi ku be ekwali la la harata dia ku sungolo tle gwanderen di refe dumine bi tobi duo du kono na bi de demesene fitinuma munuma bali kuya foi tola me sungolo tle gwanderen di refe tobile bi ke duo du kono ka di bali kuma ko ekwali de undo ube examena ube devoir la tobili kala danga nedu na songo bola danga nedu amone fugaro munu mina ashoru kono abeja na meden kri saka ngamme ala ka dina sradeka ngande article 1 ma ngande article 2 ma ngamme ala ka dina sradeka oje dangrobate kabini mana balikuya shun koni ma wajibi blei tanke banatila bana ladegetila ima jako ya blei afopia ngasungalo masalaji mor daw ame ma daw ye olu vita dokotoro segere ko karama ko na fora ku imanga shuni dokotoro me bana don no ki imanga shun u vita dokotoro segere olu bi ordonnance nyege papier ko na nyege ka manga shun ko ni shuna minyana mini ma besika shuni manyana mini ko dokotoro ka ko ngabla ko delva yera ko ni dokotoro ki ka abla ki ka ngabla dokotoro ko ki ka abla dokotoro ka era bi shun ijambara de afamuna abifam bana tema o mana bana ladege tila sungolo sera iye bali kuye ni bana ka shunti do aljinana saka akeko nyuma alaka dama amin la bango juga alaka ngisha sallallahu alaihi muhammad sallallahu okuma kuma kundala surunya kama do ba fa ko angwani an masungolo fusiri foro muso gwana do bi bashuma ko chete olobolo shungo ni cheko nyanga sarayiwa obesira kelena wa chegona do fana bi bashuma ko luma muso furu folo anyo chama fi bi do manga me ko masungolo furu siri folo kote imasungolo furu siri nga ye to furu siri imasungolo furu siri ye ji furu siri ijye kiena ila harachena pele afamuna abifamu ko ni moga me meta masiraka ni ma me meta masiraka na tamasira jumen kodo wala ikadema ya balo tamasira mita commerce ke mo tamasira ka mita balema ya foka adla ibo tamasira ka kwa be tamadeka ni sira na tamade kunye ibishubla ngani sungalo bana ibasaka afamuna abifam nga tama mingodo sheria gyeme ni tama mi o tamade kodo nga balonda duma do be yave mita balonda laje ni sungalo bla ya majane me zabanya tawbita saka tama mingodo sheria gyeme ni tama mi ode kodo akeko nyuma alaka adama amen afamuna wa labango nyuma alaka adama labango juga alaka ngishama sallallahu alaihi wasallam ako wala basa ko bashishite bisi waki gese nyimina le sta imi shumbama kaito shuna ka gese nyimi bashitala na gese jume ngodo gese jalande kodo saka gese kene otebende kaito shuna ka pigire kila sheria majenai Allahu akbar kaito shuna ka gomo sigi ila ka joli shudo samanga boila fo awdo be ka sababi ibina kini sheria majenai afamuna abifamu wa man zara'ahu alqayhu ni fono e mamme zora kaito shuna ka soro ima dabwa kama ifono na ya famude abifamu ni sungalo bana juru sarato tigida Allah wa man zara'ahu alqayhu fi ramadana fala qada alayhi juru sarato tigika alimamin maliki ka tasiraka saka ibi kuma ibe ka kuma imamu minga siraka kuma no de o chendera afamuna abifamu ntangi ira malla wuli fono balala iladi ki to shuna fono to fana masaki kono juru saratal o chen afamuna wa abifamu wa istaqa'a fakaa fa alayhi likadab ye kuma ivamu ako wa iza khafatil hamilu ni muso kono masrana ala ma fi batniha ka foni ne shuna ngono na denti na dumini sorokanye abishi mimi otina labo aftarat muso kono ma ba shuntige yani ati chungwa uyafamu wala mtuti imu ati mudiyaradi wakila nga jone bado ko tuti imu ko muso kono maniye shubla ikono na de nyasranye kama kibito ka mudu bodongodu Allahu akbar wa za khafat
ni sirana ala waladiha idenye muso jigiba tokura denye ni be munu bulu esirana ni ne shuna jitina nshina afamuna wa abifamu yara fola ta invori isirana de ikonoma itise ka shun ni shuna de mago be femi na kono na to soro kibi mudu bo dona ba fora nyango doko kibi mudu bo doko iti mudu di ko ngani denye ni de be bolo isirana ni shuna jitina shina afamuna abifamu ya mama fana soro mimi shindi de masarala okuma ko tigila mabi shubla nga watuti imu abitoka miskina balo dongo do faka songolo tleba Banangoro na dafedugu senu ni adafedugu sanangoroba ni adafedugu Bamako komini woro kafara distrikika ni auba fe katama kata jien jamana badumauna avion nyenema kono lakana ni damula kata jien fanwo fanve ayewuli kata agence Befo International la Banangoro agence Befo International au munumbe ni auba fe kata imura ani hijila ni wari sarali sete au ye yoro ningili agence Befo International kembe ka kontu kerengere daele au ye BDMSA la aw be se ka uka imura ani hiji wari blaye doni fokata ba au compte numéro o ye 02 65 01 28 99 59-38 agence Befo International ani agence Baware ubulo be nyambulo barala kerengere agence Almadina agence Befo International aflen ye Banangoro radio Befo International au étage dugumala era la choyi ni awbe kuna funi wara nyini aye woleli ke 66 72 79 94 wala ma 76 30 17 65 la agence Befo International tama deni bonya tama srani damu agence Befo International sanwosa minye El Hadji Issa Sako di karamoko Befo grand prêcheur international ale re debi da hiji deunga kata hiji kechugo nyuma jiraula masone ka antemene kasheti toyi amba da arajo kaira lameba bela jele tloka mali kono ani mali koka ne Allah subhanahu wa ta'ala ye shinin juma o kunyogon jira anna no ele 10 7 mois 2015 banamba ambassadeur nera hiji kenyogon alhaji batumani gago abeka wele blane mani ala jenani aye tika bashiye kwa na bedese beki perani ala jenanayi kado makono au bina feume abe famanga minyo aname wajuli kala chamanda sabo antesira anjatitige minya ala tayi amode barachi miye kira tayi amode barachi minga de ala ye ala kodon da kafo jamai okuma amba fo be ko ya rabbi ala kale 17 mois shinin juma kunyogon ye ala ko jira anna radio liberté antenne sans faire ka damina 3h pile foka ta se 5h wati ma ere fla nyogona o yoro damado kumba anve ka fa jamai amana fo quality le tanduru be ko karamgo be fo bina kuma radio la baby pili do ka radio la kabla o donendo amana fo quality le tanduru be ko karamgo be fo bina kuma radio la baby pili do ka radio la kabla o donendo awode nabura ko karamgo be fo bina kuma radio do ko la kaliwa fami mo bu janto o minute la nabura ko karamgo be fo bina kuma radio do ko la kaliwa fami mo bu janto o minute la technicien temeni anga shungo kasheti toyi saba mesongolo de la akia ko nyuma la ka dama amin ako wa yustahabu akwa be kanu li shekola kabiru chokoroba ere de ya don desera shuna ngoro la gobo ndise ka militi duru ke jiko iza aftara ni shuntige an yuti imai katuka miskina balu oche chokoro ni korola e kana fo ni ngena yara ko kuma na natoka kontine ni shunyi sabu fo ete korako fe ni sayate ngana fara chokoro babi shubla ko sheria giemenai chokoro ba jumen kodo anyafa chokoro ba min korola fo ka dese ka fo nyokonyana sako nga chokoro ma dese ka fo nyokonyana ala shubla da ima dese chamanje la magala ala shubla da ne te maten fayo ne de bene bo pambara pa sabu beta shidon ayi chamanje la maga senge kaboni shunyi
a faamuna a bɛ faamu o tuma na n'i kɔni ngɔrɔla gobo hali ka fɔ ɲɔgɔnya i dɛsɛr'o la o tuma i bɛ sun bila o ye tiɲɛ ye dɛ nka dugu jɛ o jɛ i bɛ mudu kelen bɔ k'o di misikina ma fo ka taa sunkalo tile 30 dafa dugu jɛ o jɛ i b'o di o bɛ bila i ka sun nɔ na o ye tiɲɛ ye a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma amin wa kazalika a b'o cogo la yutimu mɔgɔ bɛ mudu bɔ don o don mani farata k'i ka da i ramadana hatta daga alehi ramadanu akhara mɔgɔ min ɲina sunkalo sango sunkalo juru tun bɛ e la e ma se k'o sara arajaba kɔnɔ i ma se k'o sara sunkalo mangɔnɔ jɔlen y'a faamu fo sunkalo wɛrɛ y'o juru sɔrɔ e ka na n'o sunkalo banna n'o tigila maa ko a b'o sun juru sara dugu jɛ o jɛ n'a ye sun juru kelen sara a bɛ mudu kelen di sarali dama t'o ɲɛ dɛ dugu jɛ o jɛ n'i ye sun juru sara i bɛ mudu bɔ a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma a ko wala siyama nka sun tɛ ala sibiyani denmisɛnninw ka wajibi denmisɛnnin min ma balikuya sun t'i ma wajibi hata ya hatale ma f'i ka sura sigo Allahu akbar a b'o cogoya la mɔgɔtigini musomanni sun t'a si ma wajibi fo ni min ye ɛrɛgili ye fo ni min ye kalo labɔ ye ni fɛn fɛn y'o ye sun y'i ma wajibi ni cɛ fana balikuyara i sufɛ sigora k'i ni muso dara balikuya de y'o ye ni cɛmisɛnnin sufɛ sigora k'a ni muso dara sɔni ka dugu jɛ i y'a sɔrɔ ji bɔra i ka arikɔri fɛ a faamuna o de ye i balikuyalen ye a faamuna nka bɛɛ ti balikuya joona n'o ma kɛ cɛ min na ni kamankɔrɔ si bɔra i kɛra baliku ye bɛɛ kamankɔrɔ si ti bɔ joona ni cɛmancɛ si bɔra n'o ye kɛɲɛ tindi si ye i balikuyara a faamuna a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma mɔgɔtiginin min fana n'i y'i ka ɛrɛgili ye i balikuyara n'i ma ɛrɛgili ye joona n'i sin bɔra i balikuyara sunkalo kalo tile kelen n'o tɛmɛna i kan i tɛ siratu tigɛ f'i k'a ɲɛnabɔ a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma labanko ɲuman Ala k'a d'a ma labanko jugu Ala k'an kisi sallallahu Muhammad a ko a b'o cogoya la wa man asbaha ni dugu jɛra junuban k'a sɔrɔ janaba nɔgɔ bɛ maa min na walam yatataharu nka e ma saniya y'a faamu wa aw ye mara'atin walima i kɛra musoden tataharati i saniyara ka bɔ i ka hayida joli la kabla li fajiri ka kɔn fajiri kɛnɛ cili ye i b'i ka suguri dun wa i ka sun ka ɲi ni dugu jɛra i b'i janaba ko Allahu akbar a faamuna wa Alhaji Umaru Dawu min yɔrɔnin bara ci k'a filenkolo fili ji la a faamuna a bɛ faamu sunkalo yɛrɛ sunkalo kalo tile bɛɛ kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ sun tigɛ sariya ma jɛn n'a si ye a faamuna a bɛ faamu Ala de ko ni sun tigɛra ni tile bɛnna i y'a faamu ni gwɛlɛ cira yɔrɔnin min ni tile bɛnna ala ye dumuni minnu da ka an ɲɛ halala sira kan n'olu kun nbalilen don an fɛ k'a sababuya kɛ sun ye k'a bɛɛ dagara an ye Allahu akbar dɔw bɛ ka janaba nɔgɔ ni sunko fara ɲɔgɔn kan ko siya kelen tɛ a ɲɛfɔ a faamuna wa a bɛ faamu sariya ko ni tile benna ka ban n'a fɔra sun tigɛra ni tile benna i ye jisuma min i ye boisson min i ye ji kalaman min i y'i ka dumuni kɛ ko ni kafoɲɔgɔnya ka di maa min i n'i ka furumuso bɛ se ka tɛmɛ n'a ye k'a daminɛ su 8 heures fo ka taa se fajiri ma i y'a faamu sunkalo sufɛla la k'o dakalen don a fɔ piyan saga uhilla lakum rafasu leilatu siyami ila nisaikum Allahu akbar na suratu bakara la ala ko ale ye kafoɲɔgɔnya daga silamɛkɛw ye sunkalo sufɛla fɛ u furumuso halala sira kan ko ale y'a dagaw ye o tiɲɛ k'a daminɛ kabini tile benna fo ka taa se fajiri kɛnɛ ma saga nka n'i ye misiri wele k'a mɛn ko a sɔlatu kayrun mina nawmi ka i to cogo min k'i k'i to ten teza n'a fɔra a sɔlatu kayrun mina nawmi ka maa min to suguri dun na n'o y'a sɔrɔ lɔgɔma b'i bolo n'i m'a du i da ka n'a du i da bilen n'i bɛ k'a du i da ka n'a kunu k'i k'a bɔ saga a b'o cogoya fana na sunkalo sufɛ i tora dumuni kɛ ni ji min na ani kafoɲɔgɔnya na n'a fɔra misiri welela fɛ a sɔlatu kayrun mina nawmi n'o y'a sɔrɔ i bi kafoɲɔgɔnya na n'i ma kulisi bɔ ka n'a bɔ bilen n'i y'a bɔ a don a nɔ na dɔ kɛla saga
dɔ kɛra dɛ Wallahi. Alhaji Umaru Dawu ala k'an bɛ sababu Amin. labanko ɲuman ala k'a d'an ma Amin. labanko jugu ala k'an kisi a ma Amin. sallallahu alaihi Wasallim. wasallam kuma in laɲini bɛ min kan dɔw bɛ k'a filɛ komi janaba bɛ sun tiɲɛ Kosɛbɛ. suguridun waati Kote. an b'a fɛ k'o de fara vasiya Wallahi. n'a ka di maa min ye Ɔhɔ. i b'i ka suguri dun su minuit Ɔhɔ. mais kira kɔni m'a kɛ ten O ye tiɲɛ ye. kira kun bɛ suguri retardé de Kosɛbɛ. waasa kɔngɔ kana n'i tɔɔrɔ O ye tiɲɛ ye. A faamuna. A bɛ faamu. n'a ka di maa min ye Ɔhɔ. i b'i ka suguri dun Naam. su 2 heures Ɔhɔ. n'a ka di maa min ye Ɔhɔ. i b'i ka suguri dun Naam. su 3 heures Kosɛbɛ. donc n'i ye suguri dun Ɔhɔ. o y'a sɔrɔ ni kɔmuso ye kafoɲɔgɔnya min kɛ Kosɛbɛ. o m'i satisfait Ɔhɔ. i bɛ se ka kɔmuso wele tuguni sariya ko ten Naam. a b'a da don Ɔhɔ. a b'a da don Ɔhɔ. a faamuna A bɛ faamu. ko o tuma na ni fajiri kɛnɛ kɔni mini ka ci Ɔhɔ. i b'i to ten teza Allahu Akbar. mais k'a fɔ de ko suguri dunnen kɔ Ɔhɔ. ko a ye kafoɲɔgɔnya kɛ Ɔhɔ. k'o bɛ sun tiɲɛ Ɔhɔ. a tɛ diɲɛ sɛbɛbɛn foyi la Saka. ni bara cikun ye Ɔhɔ. aw k'a faamu Nin ka d'an ye dɛ. i y'a faamu Alhaji Umaru Dawu Naam. parce que dɔw bɛ suguri dun Ɔhɔ. k'a sɔrɔ u ja n'a ba tɔ don Ɔhɔ. n'u k'u bɛ n'u ja n'a ba ko Ɔhɔ. ka sɔrɔ ka suguri dun Ɔhɔ. ɛri bɛ tɛmɛ o kan Waati bɛ tɛmɛ. bɔn sariya la Ɔhɔ. o tuma na tant que i ye suguri dun Ɔhɔ. k'a sɔrɔ suguri dun ɛri ma se Ɔhɔ. ni kafoɲɔgɔnya nege y'i minɛ Ɔhɔ. i bɛ se ka continuer n'o ye O ka di. a tɛ suguri tiɲɛ Ayi. suguri t'a tiɲɛ Ayi. min b'i ka o don sun tiɲɛ Ɔhɔ. ni a fɔra e sɔlatu karun mina nawumi Naam. k'i to kafoɲɔgɔnya na Ɔhɔ. o y'o don sun de tiɲɛni ye Dɔ kɛla. a faamuna wa A bɛ faamu. labanko ɲuman ala k'a d'an ma Amin. labanko jugu ala k'an kisi a ma Amin. sallallahu alaihi wa Wasallim. Saka. o kama cɛkɔrɔba dɔ taara kira sɛgɛrɛ Naam. a ko asalamu aleykum kira ko walekum salam Bisimila. an bɛ sun maana de ka bɛɛ k'i tulo ni gɛlɛya jɔ a fɛ O ye tiɲɛ i ye. bɛ fɛn maana i bɛ fɛn man kan min ɲɔgɔnna mɛ waajuri kɛra caman da O dankɔrɔba di a wala an wala. b'a kumabaw de fɔ a ye Ɔhɔ. a faamuna A bɛ faamu. n'an ko an b'a fɔ a fɔcogo la Ɔ. ala tɛ k'u ka seti mugan na Sika si t'o la an fiyewu. y'a dabɔ nin ka seti kelen de kama O ye tiɲɛ ye dɛ. cɛkɔrɔba dɔ Naam. a ko ya Rasulullah kira ko naamu Naam. a ko ni ne bɛ sun na Ɔhɔ. a ko est-ce que ne ni muso bɛ se ka bolola tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a faamuna wa A bɛ faamu. sabu arabuw n'u musow bɛ bolola tulonkɛ ɲɔgɔn fɛ An y'a caman ye. kira ko cɛkɔrɔba Ɔhɔ. kira ye cɛkɔrɔba filɛ k'a si hakɛ filɛ Naam. kira ko e ta bɛ daga A bɛ daga. baasi t'o la dɛ Sika si t'o o la. jara cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba y'i kɔ don Allahu Akbar. cɛkɔrɔba kɔ donnen Ɔhɔ. kamalenni wɛrɛ nana Naam. a ko asalatu wa salamu aleyka ya Rasulullah kira ko walekum salam Naam. a ko ya Rasulullah kira ko naamu Ɔhɔ. a ko ni ne bɛ sun na a ko est-ce que ne ni muso bɛ se ka bolola tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Naam. kira ko e ta tɛ daga e ye Allahu Akbar. e ta tɛ daga ye Han? o kɛra ka sahaba minnu to kira kɛrɛfɛ Ɔhɔ. ka jamakulu minnu to kira kɛrɛfɛ Naam. olu ko asalamu aleykum kira ko walekum salam Bisimila. a ko kira cɛkɔrɔba bɔra yan k'i ɲininka Ɔhɔ. i ko o ta bɛ daga ye Kɛnɛ kan. kamalennin nana e ɲininka i ko kamalennin ta tɛ daga ye kira i y'o kɛ ka da mun kan Ɲininkali gɛlɛn. kira ko min y'a to ne y'o fɔ Ɔhɔ. a ko nin ye cɛkɔrɔba ye Kosɛbɛ. nin si kɔrɔbayara Ɔhɔ. hali n'o mago jɔra kafoɲɔgɔnya na Ɔhɔ. sɔni o ka sawa ka na Ɔhɔ. ni muso ma bolola tulonkɛ caya Ɔhɔ. o lajara bɛ man di O ye tiɲɛ ye. a ko nin dun ye kamalennin ye dala baro yɛrɛ timimaya Ɔhɔ. ni hakɛ ma y'a la Ɔhɔ. o bɛ se ka sawa bɔ nin na O ye tiɲɛ ye dankɔrɔba di. bolola tulonkɛ Ɔhɔ. o bɛ se ka sawa bɔ nin na Sika si t'o o la. de y'a to n ko a kana to sun na Ɔhɔ. a n'a muso ka bolola tulonkɛ kɛ O ye tiɲɛ ye. nɔnɔ a b'a ka sun sin Sika si t'o la. sabu mɔgɔw farikolow tɛ kelen ye Ayi. hali mɔtɛriw tɛ kelen ye Fiyewu. mɔtɛri dɔw bɛ yen olu bɛ démarrer ka wuli Ɔhɔ. o ye denmisɛn kɛnɛkɛnɛ mɔtɛri O ye tiɲɛ ye. hali ni muso kumana o dɔw fɛ Ɔhɔ. hali muso kuma k'a dama Ɔhɔ. dɔw ta bɛ wuli k'a ti da Saka. kuma k'a dama y'o ye O ye tiɲɛ ye dɛ. kuma tɛ bolola maga ma Sika si t'o la. mɔtɛri dɔw bɛ démarrer Ɔhɔ. dɔw bɛ yen n'i ma manivelle don a la a tɛ wuli Saka. A wala wala. k'o de y'a to a ko denmisɛn ta tɛ daga O ye tiɲɛ ye. kalo don a tiɲɛ don Tiɲɛ don. denmisɛnnin yɛrɛ n'i ka kɛnɛ nin na kamalen yɛrɛ n'i ka kɛnɛ nin na A yɛrɛ yɛrɛ. n'i wulila sɔgɔmada joona fɛ Ɔhɔ. i bɛ wuli de Ɔhɔ. k'a sɔrɔ ale wulilen don Saka. kalo don wa Tiɲɛ don. i tɛ wuli fiyewu cɛya in ɲinɛ ma Abadan. i bɛ wuli de Ɔhɔ. k'a sɔrɔ ale wulilen don a bɛ ka ikama kɛ k'i makɔnɔ Sika si t'o la fiyewu. dɔw ta bɛ wuli ka di dɔw ta bɛ wuli ten canjara Banbara. hali n'i ye so fa ka dulon a la a tɛ jigin A tɛ jigin fiyewu. donc n'a fɔra k'o tigi k'a to sun na Ɔ. ani muso ka bolola tulonkɛ kɛ sariya ma jɛn n'a ye O ye tiɲɛ ye. a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma Amin. ko ni maa min bɛ sun na Ɔhɔ. i k'i yɔrɔ janya Ɔhɔ. ka bɔ maa kɔrɔfɔ ma O ye tiɲɛ ye. maa kɔrɔfɔ bɛ adamaden ka sun baraji ban Pewu. a faamuna ni mɔgɔ min bɛ sun na Ɔhɔ. i k'i yɔrɔ ma janya Naam. ka bɔ bolola tulonkɛ ma Ɔhɔ. ni mɔgɔ min tora bolola tulonkɛ la walimuso fɛ walima hali i yɛrɛ ka muso fɛ Ɔhɔ. sawa bɔra i la Ɔ. i ka sun tiɲɛna Pele pele. ni sukalo banna Ɔhɔ. i b'o don sara
o t'a bannen e bɛ tila ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na ani tile kelen. Sako o ye tiɲɛ ye. A faamuna wa? A bɛ faamu. O don saralen kɔ i bɛ tila ka tile 60 sun ka tugu ɲɔgɔn na. Tiɲɛ. Juru sara kama. Sika si t'o la fiyewu. Mɔgɔ o mɔgɔ y'a dabɔ a kama k'a ka sun tigɛ a yɛrɛ ye. A kɛra bolola tulonkɛ de ye muso fɛ saw. Walima i y'a dabɔ a kama i ma se ka sun lamuɲu. I ye ji min walima i ye dumuni kɛ k'a dabɔ a kama k'i ka sun tigɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni darula gɛlɛn ye. Sariya ko foyi t'o jurumu yaafa. N bɛ tijaaniya wurudi la o t'o jurumu yaafa. N bɛ kadiriya wurudi la o t'o jurumu yaafa. Alahu akibaru. Seeko dɔ ye Ala tɔgɔ di yan n m'o wurudi fo ka n dabara tigɛ ka bɔ n na. A fɔ piyan. O t'o jurumu yaafa. Sunkalo ma ban i b'o tile kelen sara ka tila ka tile 60 sun k'a tugu ɲɔgɔn na o de bɛ sɔrɔ ka k'o juru sara ye. O ye tiɲɛ dankɔrɔba de ye wala wala. Ala k'an ni silamɛw bɛ sababa. Amiin. Labanko ɲuman Ala k'a d'an ma. Amiin. Labanko jugu Ala k'an kisi. Amiin. Silamɛya Ala k'a kɔrɔta. Amiin. Kafiriya Ala k'a nagasi. Amiin. Sɔli ala Muhamadu. Wasalim. A ko a b'o cogoya la Alhaji Umaru Dawu. Naam. I tulo nin gɛlɛ jɔ. A bɛ faamu. An bɛ sunko kibaruya de kan. O de kama sunkalo ma surunya. Naam. Ala kota man ɲi waati si. Fiyewu. Nga sunkalo fɛ ni maa min ye ɲumanya kɛ Ala ye waati gansanw na n'i ye ɲumanya kelen kɛ a bɛ sɛbɛn ko ɲumanya 10 nga sunkalo fɛ n'i ye ɲumanya kelen kɛ a bɛ sɛbɛn ko ɲumanya 20. Allahu akibaru. Waati gansanw na n'i ye jurumu kelen kɛ a bɛ sɛbɛn jurumu 1 mais sunkalo fɛ n'i ye jurumu kelen kɛ a bɛ sɛbɛn jurumu 2. Allahu akibaru. Ala kota man ɲi waati si nga sunkalo fɛ o Ala kota jurumu ka bon n'a bɛɛ ye. Allahu akibaru. Hani maa min kɛra jɛnɛyakɛla waane ye i kɛra dulɔmina waane ye i kɛra jɛnɛyakɛla waane ye hali n'i ma se ka jɛnɛya dabila komi i daan bɛ jahanɛmɛ kama hali n'i ma se ka jɛnɛya dabila ni sunkalo sera n'i ye sunkalo kalo bonya ka i yɛrɛ maîtriser ka i ka jɛnɛya in dabila k'i ka kalontigɛ in dabila k'i ka haramudu in dabila hali ni Ala min don alijinɛ na i ye sunkalo kalo bonya min kɛ fo Ala k'o fara i ka diɲɛ hɛrɛ kan. O ye tiɲɛ dankɔrɔba den ye wala wala. Non a tɛ komi an wajulikɛlaw b'a fɔ k'a fɔ o tuma na sunkalo ma se a ye baari datugu sunkalo ma se a y'a yɛlɛ nka i n'i ka Ala kota bɛɛ hali n'i m'a dabila Ala k'a dabilali nɔgɔya ani silamɛw ye. Amiin. Nka n'i ye sunkalo kalo bonya hali ni Ala min don alijinɛ na i y'o kalo bonya min kɛ fo Ala k'o fara i ka diɲɛ hɛrɛ dɔ kan. O ye tiɲɛ Sako. I b'a minɛ y'a fɔ maga dɔnni baasi tɛ se k'a fɔ piɲɛ tɛ. A ti kun la fiyewu. Labanko ɲuman Ala k'a d'an ma. Amiin. Labanko jugu Ala k'an kisi a ma. Amiin. Sɔli ala Muhamadu. Wasalim. Alhaji Umaru Dawu. Wa man aftara fi nahari ramadana. Ni maa min ye i sun tigɛ sunkalo tile gansan dire fɛ. Nasiya ni i ɲinɛni i ɲinɛna de. Fa alayhi qada'u ni sunkalo banna i b'a sara fakati dɔrɔn. O ye tiɲɛ. I bi don kelen pewu de sara. I y'a faamu ɲagɛnɛ si t'o la. I ɲinɛna de k'a tigɛ. Walima i y'a tigɛ de bana gɛlɛn kama. A fɔra n'i m'a tigɛ sisan i bɛ taa lahara dɔgɔtɔrɔ min bɛ bana dɔn yɛrɛ o y'o fɔ i ye sun tigɛ o kama ni sunkalo banna i b'o don kelen sara ɲagali t'o la. O ye tiɲɛ dankɔrɔba den a bɛ faamu. n y'a f'i ye n'i bɛ taama sira fana fɛ sariya jɛmɛ ni min ye i bɛ sun bila o ye tiɲɛ. ni sunkalo banna i ye tile hakɛ min kɛ taama na i b'o don sara. O ye tiɲɛ. a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma. Amiin. nka ni mɔgɔ min de y'i tugu k'i sun tigɛ bi hakili ni dumuni ye aw surubi ni walima ni jimi ye aw jimaa ni walima ni kafoɲɔgɔnya ye. Y'a faamu o tuma ma Ala ka da i b'o don sara n'i y'o don tile sara wari kɛfara i bɛ tila ka kɛfara bɔ. Allahu akibaru. I bɛ kɛfara dɔn wa ayi i bɛ miskina 60 ɲini. Subhanallah. Miskina kɔnɔbara baden 60 Saka a bɛɛ ka dumuni kɛ k'a fa tigi kelen n'i ma se o la ni jɔn b'i bolo i bɛ jɔn kɛ hɔrɔn ye fila o y'a kɛfara bannen ye. pewu. Y'a faamu juru sara tile kelen saralen kɔ Allahu akibaru. ka miskina kɔnɔbara baden 60 dumuni a bɛɛ k'a fa fara. Y'a faamu o tiɲɛ. tile kelen saralen kɔ i ye tugu ka min kɛ i ye tugu ka suntigɛ min kɛ o y'o juru saralen ye. Tiɲɛ. tile kelen sunnen kɔ miskina 60 dumuninen kɔ. O tiɲɛ. walima ni jɔn b'i bolo n'an bɛ jɔn ko tile la tile kelen saralen kɔ i bɛ jɔn kɛ hɔrɔn ye. O tiɲɛ. walima n'i ma se o si la i bɛ kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na i kana tile kelen bila. A fɔ piyan Saka. a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma. Amiin. wa man ughmiya alayhi ni mɔgɔ min kirina leyila ni sufɛ nka sɔnni ka se fajiri ma fajiri tɛmɛnen kɔ o tuma i ɲɛma tigɛra fa alayhi qada'u sawmu
ni sunkalo banna i b'o don tile kelen sun sara o tiɲɛ sabu suguridon waati ye sɔrɔ kirin na o kɛla nka ni seli waatiw don ni ala ka diɲɛ ye ni mɔgɔ min kirinna seli waatiw la o tɛmɛnen don ka bɔ i kan o tiɲɛ i y'a faamu wa o tiɲɛ i kirinna k'i to seli waati minnu na seli waati minnu tɛmɛna e ka k'i to kirin na sariya yafa ma o kɔ o tɛ sara Allahu akbar m'a fɔ dɔrɔkumaniw ka kirin dɛ m'a fɔ sulariw ta dɛ o tulo b'a la a faamuna wa a bɛ faamu kirin min a bananama de tuna e kan furakisɛ m'a si ma ayi minfɛn m'a se i ma fiyewu waati minnu y'i sɔrɔ kirin kɔnɔ o ye bana ye ala yafara a seli juru sarali kɔ o tiɲɛ dankɔrɔba den nka a sun o bɛ sara o tiɲɛ ya ko ɲuman ala ka d'a ma amin ko wa yali bage lisayimi a bɛ daga sunba ye an y'a fɔ da lisanahu i k'i nɛ tanga tiɲɛ ka i da don kuma bɛɛ la a bɛ sun baraji dɔgɔya fiyewu wa jawariyahu i k'i bolow tanga i sew i bolow i tulow ka t'i sigi yɔrɔ la ka maa kɔrɔfɔ k'a mɛn n'i tulo ye ka t'i sigi yɔrɔ la ka ala nɛni k'a mɛn n'i tulo ye sariya y'o haramu a bɛ sun baraji dɔgɔya o tiɲɛ a ko wala yakrabu sa'imu nisa bi watin a ko sunba man ka kafoɲɔgɔnya kɛ k'a to sun na sako wala mubasharatin i man ka bolola tulonkɛ k'a fɛ kosɛbɛ wala kublatin i man ka muso embarraser ni k'i to sun na o tiɲɛ fi nahari ramadan sunkalo tile gan de ko do dɛ siga si t'o la ko wala yaharamu zalika alayhi o ti haram ye ka fi leilihi sunkalo sun fɛ ni halala do kɔni o tiɲɛ a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko jugu ala k'an kisi amin silamɛya ala k'a kɔrɔta amin kafiriya ala k'an nagasi amin salli ala muhammad wasallim alhaji sako mor da kuma kundala surunya kama naam a faamuna ala kira ko ala ka nɛɛma k'i jiri kira kan amin a ko wa man akama ramadana ni maa min ye sunkalo tile 30 sun ala ye naam walima tile 29 sun ala ye imanan limaniya kosɔn ala la kosɛbɛ i daamɛ ala la i daamɛ ka kuranɛ in na Naam. i daamɛ kira belebele muhamadu la sallallahu alaihi wasallam sunkalo ye silamɛya jɔ se 4 n'a ye i y'a kɛ o fana kama naam wa ihtisaban ani baraji ɲini kama naam ghufira lahu ala bi yafa kɛ e ye Naam. ma takaddama min zanibihi i ka tɛrɛndɛ jurumu fɛn o fɛn tɛmɛna Kosɛbɛ. ka kɔn sunkalo o suni ɲɛ i ma jurumu minnu dabɔ a kama min tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ka hakɛ ye ayi ko ala b'o jurumu bɛɛ yafa e ye alhamdulillah ala k'a kɛlen nɔgɔya ɲɛ amin sunkalo bi jurumu yɛlɛlen de arabu ko shahru ramadana naam o y'a arabukan ye o tiɲɛ a bamanankan kɔrɔ ye ko jurumu yelen ni kalo alhamdulillah sunkalo bi jurumu yelen de tiɲɛ a bi jɔnni mun jurumu yelen an ye fɔ silamɛ ɲuman minnu bɛ k'u ɲɛsin a sunni ma o tiɲɛ a cogo yɛrɛ la halala sira kan tiɲɛ u tɛ sobiye kɛ ka sun tigɛ sako u tɛ sobiye nafolo kɛ ka sun tigɛ ayi u t'u denmusow ka sufɛla wari kɛ ka kafe san bitigini u t'o don kangali ba la ayi o tuma olu jurumu misɛnw sunkalo b'olu jurumu misɛnw de yafa o tiɲɛ dankɔrɔba den ala k'an ni silamɛw ta yafa amin labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko jugu ala k'an kisi a ma amin wasallim wa sunkalo fana ni mɔgɔ min y'a sun naam i tulo ni gɛlɛ jɔ a bɛ faamu ala bɛ maa jumɛnw ka sun minɛ an ye fɔ maa min bɛna sun a k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye silamɛ ye o tiɲɛ anw fɛ yan bi naam ni sunkalo kalo jɔra maa caman bɛ sun k'a sɔrɔ o tɛ seli Allahu a akbar bɛ fɔ o ma kafiri mɔni huwa a bɛ fɔ o ma kafiri ladɔn a fɔ piyan a faamuna a bɛ faamu ka sunko tɔw sun na n yɛrɛ bɛ sun a kana n'a fɔ n jɔkɔrɔbatɔ ma sun k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ seli i tɛ seli kabila dɔn i t'a baada dɔn Kabako. i tɛ tahiya dɔn Ayi. mɛ i sunna sun tɛ foyi ɲɛ o tigi ye o tiɲɛ a walawala o ta ye caya den da ye an fɛ yan fo k'a dama tɛmɛ dɔw fana bɛ bɔ denbaya la ko an sunnen don o bɛ tila ka taa restaurant na ka taa dumuni desi an y'o caman ye wula ma se ka u dawolo ja ka na so ko suntigiya ma se ban wa a bɛ fɔ olu ma ko sunbaatɔ janɛmɛdenw kirikiri ala maa ni silamɛw kisira ma amin sunbaatɔw yɛrɛ tɛ ayi labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin n'i y'a mɛn an ka sun seli de ka kɔrɔ ni sun ye o tiɲɛ a faamuna a bɛ faamu maa o maa ye sunkalo sun k'a sɔrɔ i tɛ seli i tɛ don alijinɛ na fiyewu mɔgɔbaw fɛ yan ni sunkalo ma se olu tɛ misiri yɔrɔ dɔn an y'o caman ye sunkalo ma se nafigi kuraninw bɛ taa kɛ ka misiri fa tewu a fɔ piyan sunkalo jɔ don a tile fɔlɔ Tiɲɛ. fo ka tile 15 dafa o dankɔrɔba den hali seliyara tɛ sɔrɔ a o tiɲɛ i b'a fɔ jinɛw faralen don jama kan walahi
sungalo ma se o ye ala ko sele sungalo ma ba o ye ala ko bane abi folu ma ko flanga fo o chendra ala mani islama kisira amin la bango nyuma ala ka da amin la bango ju ala ka ngisha amin wa salim saka mitla ka me vinyena sungalo ma joka ba naam o ye farida yi atle bisaba naam muso ti sara chela ko abi shunde abada ibash wala Allahu akbar chefana ti sara muso nga sungalo ma ba do bi sungalo kalo bla sirani tle sabayi 3 jours naam do ba bla sirani tle woro yi 6 jours anyo chama ko sungalo bla sira shun kuti kira ko baraji baw bala achama ko ni chewo che yake ni muso yake naam afamuna abi famu kwa bi ko mi yesa be shun alai o chendra nga muso juma nga ke naam nga muso be furula ni kala farida shunina tle bisaba afamuna abi fam ni bina sungalo blasira shunke sharia yake muso furule be ma haramu yi ika sungalo kalo blasira tle woro fika autorisation ni chefe Allahu akbar iba fo ko ke kabini kele farida ko ni bana nga ne ba fe ka sungalo blasira shunke tle woro na ya soro ne bora baraka yorola ni mago te semma ka fo nyogo nyana oje ko ni che ko ashun tle woro dama san ferien o te foyi fi ka shwaka o kari aleno ya famu o baraji be sebe oje nga ni muso me mo ke e be furula itlala farida shunina o ye wajibi i masara chela maere ti sara chela ola ina na nafila shunke sungalo blasira shunke ka soro ima autorisation nyini chefe sharia ko ni chebora baraka yorola kan yi soro o jako ya shun wadalila ko na mago jori la kafo nyoganyana kwa ki mina para ko putarata la kele kan sako afamuna wa kadaina dara ko ki to shuna ngui te shuna ko ibe kala banjia dila sako sabu farida bana sikashitula fo ne nga fode ne nga flengolochi sikashitula afamuna wa abifam akeko nyuma la ka dama amin o temene ko fe na shuna sungalo shufe naam ami jogo tani wolo bla min seli afamuna abifamu jogo nani mi mike o ye safo yi o che jogo tani mi mike ka faroka naam jogo flafla o duduru mi mike ka faroka ni salamu bi bla ko sabe katla ka jogo saba tuwala no ye shafini wutiri no ye jogo tani wolo blai baraji baw bala achama koni mami ye sungolo sun ni tlela ka nafla useli ala bi ka jurumu mise be yafa pele ala ka no bayani islamu amin nga on veya bi u bake akechugo umanyi anyafaye alimami no manteli o tita sele ko fe o chendra foddo yara ba ko vraiment anga alimami ko saledu o fo ka sele ka suma alimami fitashi ay alimamu nene de wallahi alimami ko saledu awde bo faka alimami ma ako saledu aw bisala ko de kawa ayi aka muso folo be o ma fa ko saledu aka muso flana be o ma fa alimami ko saledu aw de munu misala ko fa aw ko saledu o jotala ajie chena allah harakena pele alimami ko saledu den tan nane be alimami bolo aw de o sara yewa ka kene o ka kene o kuma min voanyena abi fo alimami min ga selika suma sungolo la o de baraji ka bo katem alimami vitesse uka sika shitu la fiyo nous ye premier ta bi deuxième ta quatrième ta cinquième ta ku bona ka retrograde kana troisième na billahi o alimamu no ko feseli dama bejjane me de kri sako nafla seli te wajibi ay ngani mami ngi bakke akeke to nyumana sheria de jemeno o chendra joko nani mi miseli o ye safo ye jogo fla duru mi tugola o ye nafla uye salamu be bla o chen ni tlalo salamu blala do be o be wuli kata so mana kan o chen ni dawati sera kuma mi ibi jogo saba inseli no e shafi ni wutri o baraji kabo o chen ngani mami ya don ni na masali jamana ya ni na taranga so television bina ne shogola ntina se ka asali na baro bina shogola ntina se ka asali ni ya sali jama fe ni misiri kono o baraji kabo saka wala ya ko nyuma ala ka da amin sallallahu alaihi sabu shafi ni wutri salile ko baro kundange sheria majana o chendra nga amen bana kangari daslame benyana on veya bi misiri ufante no be ala mina kata kare kono na uka seli yoroi sheria majenai anyo chama e angara mo Abdul Aziz jire yo fanye sebu jire wajili kala ka bali Abdul Aziz jire
wajili kala ka alimami ako chamanje sababe mo ma tlongarala ni saraki to aka tido aljinana sako awala akwa chamanje fola siraba chamanje kele aflana wali muso chamanje fila mo ma kuiti fara woro franje la kasore halala te tido aljinana sako oje ma bebiri me do vela komi be ka fiedo ya famu o ka shameri la kasri halala te sheria majena oje sako a chamanje sabana dulo butuli chamanje eski afamu abi famu kuma siraba chamanje o te selike yoro yeda ai misiru mafa ni mobilier ma ni tiga asiraka zelila directement fo janem sans intervention sako asiraka zeli dande meme kujugu afopia banabato do be dogotoro sola achama ba musokono ma do be taxi kono ko bina ta jigiyora taxi mani bi ta soro mo birile do siraba de ka ko be selila abi fere deshi fo muso do bi jigi taxi kono yi manyima to kola ko be sungolo na fla selila abe janem de kirikiri sheria majenai afopia afamuna abi famu islamiyata dande me wale fe ai afamuna oje akya ko nyuma ala ka dama la bango nyuma ala ka dama la bango juga ala ka ngisa amin wa salim sako mobilier de la ka fere deshi ale wa me do selito la siraba kai ale ma me bolitos dona ka sokono de eski amaka lebu yewa akela lebu sira kanya e ma seri yoro ai foni ngangari de kada sungalo ma se misiri mununga surala ai ta misiru fatew kela ko ma keme nguna bakiya seli mogo ti seli ni sungalote misiru te fani sungalote ay ta misiru fate afopia baraji do bi soro wala oje wal ma ka seli aka du kono baraji bi soro wala achama afamuna abifamu nga sira bade ka kare kono birika wuli salamu alaikum sami allah liman hamdahu sheria majenai akeba mani akofe ma mani de kiri saka daji mor daw amid dugo ke naam wajulu jete wajulu na fasu nyata to kati na fake ai fitini ne me forala ko to angono amin ngunya ko wajili kala karaki mangai ba sai ku sako de ani soyas ne berte mode ani sai mun dirba katam ka kalande alhaji sa sako di karamo ko befo garan peresher international dan robade anaka namu mina karaki alhaji umar dawo o kuma anye min lamme alaka kanye jurmu ya faye amin karamo ko befo yo alhaji sako ne bi wele doni alhaji sako ne ko noro tigi yo alhaji sako ne bi wele doni alhaji sako kurana doni tigi kodo alhaji sako ijongi wele doni alhaji sako bonya tigi be barigada alhaji sako